चीनी स्काओ जे बांगमा काउ सामना क्राहा जे तिप्रामथा महाराष्ट्रनि नेतृत्व तिप्रामथा 2021 इंचियो 19 इंचियो चौ फाइए तीनी जरा 4-5 बছর वो चिकन सा पार्टी माने चीनी केहा छुट्टो एक पार्टी आंचलिक पार्टी वो पार्टी अनेक समय चौनो साउ चिकन पार्टी छुट्टो पार्टी बीजेपी राउंके 20 सम्माननी माने बड़ो पार्टी के 20 सम्माननी बड़ो पार्टी सब समय ब्रानी बक्ताराव ब्रानी स्पीकाराव साओ ब्रानी नेताराव साओ जे तिप्रामथा तावके चौंसे नंबर 1 दुश्मन के आसु बड़ा पार्टी ब्रांग तो चौनो क्रीतो अनमा काउया तार माने महाराष्ट्र क्रिया महाराष्ट्र नि वॉरियर्स नो क्रिया ब्रा आवश्य सिग्नल तिनियो बीजेपी नि नंबर 1 शत्रु जदि तिप्रामथा ये ब्रांग शिकार खेमिंके आं साओ तिप्रामथा न बड़ो क्रिया सीपीएम न बड़ो क्रिसिया कांग्रेस न क्रिया सीपीएम किंतु नेशनल पार्टी कांग्रेस फो नेशनल पार्टी किंतु सीपीएम बाई कांग्रेस नो बड़ो क्रिसिया तिप्रामथा नो से बड़ो क्रिया आमनी अर्थले मा तार माने तिप्रामथा आगामी दिन सरकार वो आचौनाय एवं प्लायनाय तिप्रा साराव ट्रेक चुप खेतोंया अवश्य सिग्नल आमे नां नरम ताउंदी दुर्बल ताउंदी जरा चीनी कार्यकर्ता चीनी ग्रास रूट लेवल जरा सामुंग ताउनाय मॉनिटरिंग कमिटी जरा ताउनाय प्राइमरी लेवल बूथ लेवल कमिटी इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी विभिन्न स्तरे स्तरे कमिटी जे तांनाय चीनी कार्यकर्ता चीनी जे सामुंग तांनाय राव वॉरियर्स राव नरावनायनि रिक्वेस्ट बसे नराव दुर्बल ताउंदी बीजेपी चौनो क्रिएटो ग्रास रूट ब्रा हामाया साप मामी मोले चीनी एजेंडा सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी राव बरो नेशनल नि इंटरेस्ट तो ये बार बार साव चीनी आंचलिक पार्टी बाई नेशनल पार्टी नि डिफरेंट बनो आंचलिक पार्टी वहा सब समय निजे नि लोकल नि इश्यू नो लोकल नि डिमांड नो तो ये काउसाओ तीनो सबसे बड़ा पार्टी तीनो बीजेपी सरकार चौ एलाइड पार्टनर तब चौनो शत्रु ही जेतु माने हा चौ बरोनो शत्रु हिसाबै न चौ एक्सेप्ट खेनाय ग्रहण खेनाय चौ चैलेंज खेनाय बीजेपी बाई आरो मी ताक्रिदि बो आंनानो साओ के त्रे थे काउ जे चीनी स्क्रिप्ट नि बिचारो काउब्रो जे कुनो चीनी इंडिजिनस रोनी भाषा महाराष्ट्र बार बार सातो चीनी अधिकार निकाउ नाउ जतो सियो जे चीनी एग्रीमेंट निकाउ लैंड नि अधिकार निकाउ लैंग्वेज नि भाषा नि अधिकार निकाउ निने एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डायरेक्ट फंडिंग राव अनेक किसु हिस्टोरिकल चीनी जे हिस्टोरी प्लेस नि बुमुंग राव चीनी जागा बुमुंग राव जतो प्रिजर्व खेने बाय महाराष्ट्र चीन बाय थानसा के तोंगे चों चीनी माइथाइ न चीनी अधिकार न तिबेने बाय बार बार चीनी महाराष्ट्र न दागे तो आबन बाय न चों साओ तिप्रामथा ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम तिप्रामथा अब दल बाय डिफरेंट तिप्रामथा आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट बरो हा बुट पाइन माने राजनीति नुनो पुइचारिये नुनो डेवलपमेंट नि काउसाये नुनो चाकरी नि काउसाये नुनो बरो राजनीति खेनाय किंतु चौहा चीन अधिकार नि तुये काउसानाय चीन अधिकार नि तुये चौ आंदोलन खेनाय बुबाग्रा बार बार न सातो चीन बये बुबाग्रा कुनो दिन बिन बये साया बुबाग्रा चीनी तिप्रासारोनी काहाम बये साओ तिप्रासारोनी भविष्य बये साओ नेक्स्ट जेनारेशन दं बये काउ साओ एवं बुबाग्रा बुंसाई संबाय फाइट खेये तिनि 3-4 बছর तिप्रामथा जेभाबे स्ट्रंग हा ट्रेब स्ट्रंग खेने बये वन यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट ताओ जे प्रचार तम लाइथाने 27 तारीख महाराष्ट्र नेतृत्व पूरा नॉर्थ ईस्ट इंटायर नॉर्थ ईस्ट नि इंडिजिनस रो जत एक वन मानि बये शुरुआत वहा आगामी दिनो त्रेस स्ट्रंग नाय आमे नाम क्रिएटा तुनि ताखरो वो विकास ट्राइबल फॉर मिनिस्टर चीनी विकास बाबू नुनो बीजेपी यांखे माने बोनो चैलेंज के ताउम कुखुम देखे खुनायबो वाह नुसु साहस ताउम हाते ने से अनेक चिंता माखो
karon bo taung pho prain to কিন্তু nole brogno taiyese brogno sem kukhonai ke nsu jorao dapot pho abini nsu jora proud koidin boy abo proud বিকাশ কি 5 বছর পার্মানেন্ট বই দে বিকাশ ও কি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বিনি পার্মানেন্ট পুজ দে boje abo kau samo ami abdima kau rau chong bari khet mane ninda kheu borima chong tiprasaro abdima kau bai screen ma jadia nam khe chong bis kau thoiri nai chini language no spodar jo khenai chini bhasha no spo স্বীকৃতি ri nai dr manik shah di nai bo bode chini bhasha no sanai bini no dr manik shah ni kitchen of ma moi sonai ang de ki din dari khenai na bode khenai aini no wa ang ma moi song chanai ang se nirdarit khenai ang se decision lanai bode sanai je chini bhasha no nung se ma khenai bo bhasha se maunai nini ইংরেজি ভাষা বে উইয়া abo foreign language যদি foreign language না accept kheme anke no official language english je language na official language recognize mo sara bharat borsho abo official language no delete khedi omit khedi যদি বিজেপি রাও রোমান স্ক্রিপ্ট না আসু চাইয়া বা ইংরেজি ভাষা না আসু চাই anke nang dinim sarono english medium ta phonde নিনিম সারনো ইংলিশ মিডিয়াম তা ফোনে বিদ্যা জ্যোতিনি যত ইংলিশ মিডিয়াম খেমো মামি ইংলিশ মিডিয়াম খেমি মামি বাংলা মিডিয়াম নি না ইংলিশ মিডিয়াম কনভার্ট খেমি হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ব্রানি পাম ইম্পর্টেন্ট উমি আবো আসু ইংলিশ মিডিয়াম চেঞ্জ খেলমা তার মানে নিনিম সার রখবো ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে শিক্ষিত নাই আইনি ট্রাইবেল কোংবারা রখবো বাংলা ভাষা পড়ে এ চোখে মূর্খ খেত নাই মানে বাইরে নি ব্রো ভাই কোনো কমিউনিকেট তা খেত আবাসে ব্রাং নাইমলে বদিমা রাজনীতি খেনেরাও চিনি কেহা হেড অফ দ্য স্টেট বদিমা স্টেটমেন্ট রিমো বহুত চায়া খুব মানে নিন্দনীয় হিমে ব্রাং বাসা পাই আমি চংসে সানাই চিনি বাসা ন মাবাই সইনাই ইংলিশ বাইদে সইনাই না নিজেনি হরফ বাইদে সইনাই ব্রেকে সইনাই চংসে ডিসিশন লানাই মামি চিনি ডিসিশন মানে ইয়াংফি কে আসু যে পাওয়ার চৌন আসু জরা রাজনীতি থওয়া ত্রিপুরা রাজ্য সিপিএম ফর সেম বনো রাজনীতি থো বিজেপি ফাইভ বনো সেম রাজনীতি থো আগেও কংগ্রেস সময় বনো রাজনীতি থো তার মানে ত্রিপুরা সারাও না বারবার রাজনীতি তা থনি 75 ইয়ার্স ও চনমসু রাজনীতি থংয়ে তিনি চন বদিমা অবস্থা ওকলাইরে না লামা তো না কারেন্ট তো না তৈনি ব্যবস্থা তো না স্কুলনি ব্যবস্থা কাহামো থানেরি এদিসি এলাকা অমসু সিঙ্গেল টিচার বাইকে চং ক্লাস মাতাং খিমাতো জব চং লামায়া এদিসিও কোনো ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার ক্রয় এদিসিও কোনো লেজিসলেটিভ পাওয়ার ক্রয় আইন স্থান মানে অধিকার করে চিন্তিও কাউন্সিলও বিল পাস খেও আইন বই প্রস্তাব হইও কিন্তু আবো থ্রু ট্রাইবেলের ফরমিয়ে স্টেট অফ মাহিও গভর্নর এসেন নাও গভর্নর নি অ্যাপ্রুভ সারাও আবো কোনো আইন পরিণত হইয়া এক উইয়াকে আবো ইমপ্লিমেন্ট খেমাইয়া কার্যকর খেমাইয়া আবন বইন চিনি কাস্টমারি ল ল্যান্ড বিল পুলিশ বিল বাংলা চিনি পেন্ডিং তো প্রায় 37টা বিল যেটা চিনি কোংবারা রংবয়ে নাংমো চিনি এডিসি এল অঞ্চল তংনে রংবয়ে ব্রানি ভবিষ্যৎ বয়ে যে আইন প্রণয়ন খেমো এডিসিন হইতেও তিনি জরা পাম পেন্ডিং এক সময় সিপিএম যে রোল কেপো সিপিএম এডিসি অফ সরকার কেও এবং স্টেট অফ সরকার তো আর পোপব্রাং বিল পেন্ডিং খেতেও তার মানে চনো দুই আচরণ চনো সেকেন্ড সিটিজেন হিসেবে বড় ব্যবহার কেউ আবন ভাই ত্রিপ্রাসারও বারবার তাফিলা দি উন্নয়ন নে কাউ সাইনানো তাফিলা দি উন্নয়ন মাখে নাই বড় মামি উন্নয়ন নিনে আইনি জনগণ ভাই ব্রাং বাজেট টিভিয়ে দিল্লি সরকার দিয়ে ব্রাং রাংলাতো হাজার কোটি টাকা লাস্ট ইয়ার অর্থ বর্ষের 32,000 কোটি টাকা ব্রাং তুই এদিশিয়মসু হয় মাত্র 800 কোটি টাকা 1000 কোটি পয়সা কায়ে রালে না 32,000 কোটি তো প্লাস স্টেট নি রেভিনিউ তো অন রেভিনিউ নিনি সাইকেল নি ট্যাক্স বিভিন্ন ট্যাক্স কালেকশন ক্ষমতো আবার রেভিনিউ ব্রথা আবলে হিসাব সারা পাবলিক ন জবাব দিত হিসাব তো এদিশিন শুধু 6,500 কোটি টাকা রেহা ওয়াই ওয়াই সুখে 800 কোটি রেহা প্রমাণ দিদি চৌসা তো এদিশিন রিয়া হিয়া মাত্র 800 কোটি ব লাইথানে বছরকে 900 কোটি 27 লক্ষ মাত্র আবো বাইক মা ডেভেলপ খেনাই নো এদিসি সরকার ন ব্লেম খেও টিপ্রামথা ফায়ে কিচ্ছু খেমাইয়া টিপ্রামথা চাকরি ফলামাইয়া বেখে চাকরি লানাই চৌ এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট চৌ চাকরি লানাই নাও
फरेस्ट डिपार्टमेंट लाने ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाने ना विभिन्न डिपार्टमेंट चिनी ताओ वैकेंसी पोस्ट बांग तो इवन पुलिस बिल पास हुए कोनो मते पास हुए पुलिस रूल्स नापाया abola ma phe chono la ria ya mami brang rang ria state government chono rang ria mami ke chongke state thi thang budget bikhari dike se ne nao abon baye chong direct funding ma sayo ama se moras agreement khe chukti khe direct funding sayo land ni bill tinio na pamay moras land ni rights land ni power pamay sai edisio chongchini oncholo শিক্ষিতনি প্রভিজন সবস তহসিলনি অনুযায়ী এডিসিনি ল্যান্ড খাস ল্যান্ড ফরেস্ট ল্যান্ড বনি ম্যানেজমেন্ট এন্ড কন্ট্রোল মানে পাওয়ার এডিসিনি অটো মাকাও মামি ত্রিপুরা সরকার মামি অ্যাসেম্বলি মানে অ্যাসেম্বলি কাউতই ছায়া মামি গভর্নর ন এসেন রেডিয়া অ্যাপ্রুভ করিয়া আবো বিল রনো আবন বাইসে তিনিও এডিসিনি ও ল্যান্ড নি পাওয়ার ক্রয় আবো ল্যান্ড নি পাওয়ার যদি সে তমি সংখ্যা তিনিও ন খাস ল্যান্ড আইনি গরিব Tiprasaro no land register ke nini bumo land register kheri mai khamu land register kheri anan ke brano SDM thia some proposal hoye no state government ni consent no mamoi abo problem kheto othocho 6 schedule ni provision aino to সংবিধান soyamo to aboni mote ho chung kam khemaya abon moye Jauh siapa naha jauh to takum kurano angbono sarinayo bis kawo cong trek United ke samong tanglenai Maharashtra logeri anai Maharashtra logeri ke cong cini mai terau mai nai bis kawo tres strong nai North East ni jauh to bro cini logewo pal ritongo bis kawo cong trebu paing nai cong asa ke nai cini jauh to takurano bis kawo cong no tre pal rinai hiye Jong bis kawo chini Maharashtra tre শক্তিশালী খেনাই Maharashtra নেতৃত্ব chini mai thairo joto je mai marau jong mainai jong asao amoye jong jora tongsao Maharashtra bo somoyo jong jodi pal riangke ekdin jong waiso ye ka ye potre bo jora phainaya ta korau Maharashtra jodi se tau bokroim ke tiprasaro ori pore himo je kau sai sing thang kamu amoye tiprasaro khasidi jora tongko Maharashtra palidi Maharashtra jong phairidi joto rangladi na BJP thiyo je thipoladi kintu Maharashtra ni kauno khaya Maharashtra ni dolo support kedi abong khe chong bis kawo chini dabirau success songnai achievement mainai chini generation next generation chong kaham nai amoye